أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لاهرة لا ألاك ولاهرة دي أما ألاك أن دمه ألاك أن سطرة ألاك أن فنغسي. Alhamdulillah, an bɛ araba la avril kalo tile 27 san 2022 bi ye araba ye avril kalo tile 27 san 2022 le mercredi 27 avril 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ramadan n'o ye sunkalo ye a tile 26 san 1443 le 26 Ramadan 1443. Oustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53. An badenw n ye vocal dɔ bila groupe kan a tɛ wagati jan bɔ kosɛbɛ a bilala 15h28 minutes. Vocal in bɛ bɛn 17 minutes 37 secondes. N y'a kanu ka dakuruɲɛ fila fɔ vocal in kan inshallah. A vocal in sɔrɔla sababu min na tile fila in na n ye vocal dɔ kɛ zakatul fitri kan. Vocal min ni n y'a dilan zakatul fitri kan n y'a ɲini aw fɛ n k'a ka vocal in partager pour que kuma minnu b'a kɔnɔ a nafa bɛ se ka se maa wɛrɛw ma hali maa minnu tɛ an ka groupe sanfɛ pour que diinɛ bɛ se ka kɔrɔta cogo min na diinɛ bɛ se ka jɔ cogo min na. O kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ an balimakɛ dɔ bɛ Côte d'Ivoire Sidiki Jarasuba ale ye vocal in partager yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ o ye jaabi dɔ di a ma n y'a kanu ka dakuruɲɛ fila fɔ jaabi min kan est ce que a faamu donc a tigi ye jaabi min di n y'o de vocal bila mais n tɛna kuma vocal in kan o tigi kama min kumana n tɛna kuma vocal in kan ale kama parce que déjà a m'a tɔgɔ fɔ a bɛ dugu min na o dɔlen tɛ a ye numéro dɔrɔn de di numéro min n'a y'a di k'o y'ale ka numéro ye o de ye 90 52 34 86 o y'a ka numéro ye a ye min di ne ma est ce que a faamu 90 52 34 86 hakili la a ye numéro min di o y'o ye d'habitude a man di ne ye ka o jaabi tuma min na n'o kumana nin kumacogo la mais ni groupe den dɔ y'a laɲini kɛ k'a fɔ ale y'a partager dɔ kunna o tigi ye jaabi dɔ di o ma donc pour avoir ma réponse parfois je suis dans l'obligation de lui donner ma réponse ne wajibiyalen bɛ tuma dɔ la ka jaabi di a ma sinon n'o tɛ a vocal dɔ bɛ dɔw la n'a cila ne ma ne tɛ n yɛrɛ se k'a jaabili la est ce que a faamu a dɔ la ne y'a daminɛ lamɛn dɔrɔn ne b'a supprimer ka bɔ yen parce que ne b'a ye nafa t'a dɔw la ne bolo quoi k'a kun kɛ mun ye n'i bɛ étape dɔ la n'i bɛ niveau dɔ la yɔrɔ dɔw kuma bɛ yen i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la c'est à dire kana kuma parce que tu as simple envie de parler o tɛ ne ye moi je ne parle pas parce que j'ai envie de parler il faut que la parole soit importante min bɛ fɔ fo nafa de ka k'a la k'a kun kɛ mɔgɔw de b'u ka wagati ta k'a lamɛn mɔgɔw de b'u ka nafolo don a forfait la k'a télécharger donc n'o ma kɛ fɛn nafama ye a bɛna mɔgɔw ka wagati tiɲɛ wa a fana bɛna mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ donc o de la a dɔw bɛ yen ne tɛ n da don a dɔw la mais comme min ye vocal in lase ne ma n'o ye Sidiki Jarasuba ale ye groupe den dɔ ye a tilala ka laɲini kɛ ne fɛ k'a fɔ a ka d'a ye n ka kuma ou bien n k'a bɛɛ lamɛn ni n y'a bɛɛ lamɛn donc ni min bɛ yen n b'o fɔ a ye donc ne y'a lamɛn ne ma fili n y'a bɛɛ lamɛn n'est ce pas a ye kuma dɔw kɛ n ye sɔnni sigi a ka kuma yɔrɔ damadamani kan n bɛ fɛ ka n da don o yɔrɔ de la ka commentaire kɛ o kan o yɔrɔ jumɛn ye a ko a ka kuma kɔnɔ ko ne ko ne tɛ zakatul fitri yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ ko zakatul fitri ko ne m'a ye kuranɛ kɔnɔ ko ne t'a yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ est ce que a faamu ko bon ale bɛna ne kalan o yɔrɔw la kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ minnu ni ala kumana zakatul fitri kan ale bɛna ne kalan o yɔrɔ la comme ne ko n t'a yɔrɔ dɔn
donc ale bɛna karamɔgɔ sariatigi kalan o yɔrɔ la, ale bɛna ala ka waraba murutilen kalan o yɔrɔ la, vu que ne t'a yɔrɔ dɔn, n'est-ce pas? Donc maintenant le problème c'est quoi? Après a ka o kuma in kɔfɛ, on s'est rendu compte que c'est l'infirmerie qui s'est moquée de l'hôpital. Tubabukan mɛnnaw olu b'a dɔn o kuma kɔrɔ ye min ye. C'est l'infirmerie qui s'est moquée de l'hôpital. O kuma kɔrɔ ye jumɛn ye? O kuma kɔrɔ de bamanankan na an y'a jateminɛ ka taa ye k'a fɔ su de yɛlɛn bɛ ɲɛnama la. Su yɛlɛla ɲɛnama la o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye? Maa min kan k'i kalan n'i ko k'i bɛna o tigi kalan o ji yɛlɛtɔla ye kulu de fɛ. A y'a faamu wa? Donc k'ale bɛ ne kalan zakatul fitiri la kuranɛ kɔnɔ ala kumana zakatul fitiri kan yɔrɔ min na. Donc a ye aya fila di ko aya fila de b'a yira zakatul fitiri ko ala kumana zakatul fitiri kan o aya fila de la. A ye aya fila in di kuranɛ yɔrɔ min na an badenw a b'aw tulo jɔ n bɛna yɔrɔ di aw ma. Ale ma précision ba di aya fila in kan. A kɔni y'a sɛbɛn k'a ci ne ma ten dɔrɔn ka kuma ka tila k'a kalan vocal in kɔnɔ ne ma fili, n'est-ce pas? Donc aya fila in bɛ kuranɛ kɔnɔ suran 87 a aya 14 ni 15 de don. Kuranɛ suran 87 chapitre 87 verset 14-15. Est-ce que a faamu? Kuranɛ suran 87 aya 14 ani aya 15. Chapitre 87 verset 14-15. Est-ce que a faamu? Donc an bɛna aya in kalan ni commentaire min bɛ yen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'o commentaire di aw ma. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Y'a faamu? A ye aya fila min di nin y'a aya fila ye. A bɛ suratu min kɔnɔ suratul a'la kuranɛ suran 87. Donc a kun ka di n ye ka suran in bɛɛ kalan mais wagati n'a cogo kama ani ko n'a cogoya kama an bɛna dan nin yɔrɔnin na a ye aya min di ka dan o yɔrɔ la pour ka kuma surunya. Est-ce que a faamu? Kuranɛ suran 87 surat 87 surat 87 kuranɛ suran 87 chapitre 87 verset 14-15. Est-ce que a faamu? Donc an badenw a ye nin aya fila in de kalan walima k'o ci ne ma ko aya fila in ko de bɛ kuma zakatul fitiri kan. Aya 14 ani aya 15 ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Maa kunnajala maa min y'a a yɛrɛ an ka traduit français la. Traduisons en français d'abord. Chapitre 87 verset 14-15. Réussi, certes, celui qui se purifie et se rappelle du nom de son Seigneur et célèbre la salat. Est-ce que vous avez femme? Chapitre 87, verset 14-15. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Réussi, certes, celui qui se purifie et se rappelle du nom de son Seigneur et célèbre la salat. An badenw aw ye zakatul fitiri ko kuma jumɛn de mɛn ni aya fila in na? O ye sanfɛ dɔnni ye. An bɛ sanfɛ fɔlɔ. An ma taa duguma fɔlɔ dɛ, an bɛ sanfɛ de. Kɛnɛ kan min bɛ ye yɛrɛ yɛrɛ. Ala ko qad aflaha man tazakka. Maa bɛɛ kunnajala maa min ye a yɛrɛ kun lasaniya. Maa min y'a yɛrɛ saniya, celui qui se purifie. K'a yɛrɛ saniya cogo di? K'a yɛrɛ saniya ka bɔ ala ka kotako, ala ko ko minnu man d'ale ye. K'a yɛrɛ saniya ka bɔ olu la. Ala ko ka min kɛ k'a yɛrɛ jagoya bila o kɛli la, k'a yɛrɛ saniya ka bila ala ka disposition na, ko olu de kunnajala. Est-ce que a faamu? Wa zakara isma rabbih fasalla. Ka tila et se rappeler du nom de son Seigneur. Ka tila ka ala kosuma. Ala kosuma ko k'a tagabolo ye. Fasalla ni ka seli. Est-ce que a faamu? Donc ni aya fila in aw ye dalilu jumɛn de ye ni aya fila la? Dalilu min bɛ kuma zakatul fitiri kan aw y'o ye ni aya fila yɔrɔ jumɛn de la?
ni aya flota a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim qad aflaha man tazakka tazakai aw ye zakatul fitri tɔgɔ mɛn a la wa ɲininkali de don quoi arabukan mɛnna o yala zakatul fitri tɔgɔ bɛ nin na wa o jaabi mana kɛ min ye aw kan ka sɔrɔ a b'o dɔn an ka aya filanan ta toujours aya 15 de don quoi est ce que a faamu a ye aya fila min di 14nan ani 15nan an ye 14nan an kuma n'o kan sisan 15nan wa zakara isma rabihi fasolla ka ala kosuma ala tɔgɔ kosuma ani ka seli yala aw ye zakatul fitri fana tɔgɔ mɛn nin na wa a t'a kɔnɔ a tɛ aya 14nan na a tɛ aya 15nan na mais a ko ale bɛ ne kalan ni aya fila de la ko aya fila de bɛ a yira ala kumana zakatul fitri kan an badenw ni aya fila t'a yira ko ala kumana zakatul fitri kan bien au contraire aya fila in bɛ suratu min kɔnɔ o ye kuranɛ suran 87nan de a kan lamɛn dɛ n bɛ n'a kalan sisan a y'a faamu wa kuranɛ suran 87 o sura in jiginna min sura in jiginna magan de suratul a'la a sura in jiginna magan aw y'a faamu wa mais n'i y'a ye i b'a fɔ zakatul fitri ye zakatul fitri bɛ kɛ wagati de la wagati min ye selincini wagati ye selincini bɛ kɛ wagati jumɛn selincini bɛ kɛ sunkalo de kɔnɔ ni sunkalo banna selincini de bɛ na donc o bɛ mun yira o b'a yira sun de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka selincini kɛ tiɲɛ wa kalon aw b'o dɔn ne b'o dɔn bon sun de bɛ kɛ ka sɔrɔ ka selincini kɛ sun de bɛ kɛ ka sɔrɔ ka zakatul fitri bɔ tiɲɛ wa kalon o ye tiɲɛ de sun ni zakatul fitri la jɔnni ka kɔrɔ jɔn ye jɔn de jigila ka kɔn jɔn ye an k'a fɔ jɔn ka kɔrɔ jɔn ye sun ani zakatul fitri jumɛn bɛ jumɛn ye i bɛ jumɛn de kɛ fɔlɔ hakili la i bɛ sun de fɔlɔ ka sɔrɔ ka zakatul fitri bɔ donc o b'a yira sun ka kɔrɔ zakatul fitri ye parce que sunkalo de bɛ ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa se zakatul fitri ma sisan sunkalo de bɛ ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa se selincini selili ma aw bɛ kan ka faamu wa donc ceci étant n'o kɛla ten a ye aya fila min di o aya fila in jigila magan de a ye n lamɛn ka ɲɛ dɛ a bɛna n faamu comme a ko a bɛ n kalan c'est l'infirmerie maintenant qui se moque de l'hôpital ji de bɛ yɛlɛ k'olu fɛ quoi n'est-ce pas donc a ko a bɛ n kalan an badenw an ka lamɛn an bɛ sɔrɔ ka na n'a tɔ ye kuranɛ suran 87 jiginna magan de jusqu'à preuve du contraire c'est incontestable a tɛ se ka sɔsɔ est ce que a faamu chapitre 87 a jiginna magan suran dɔ de don aw y'a faamu wa an badenw sunkalo a ka wajibiya an ka taa kuranɛ kɔnɔ o bɛ kuranɛ suran 2 aya 183 chapitre 2 verset 183 suratul bakara o jiginna min suratul bakara jiginna madina de aw bɛ kan ka faamu wa suratul bakara a jiginna madina de kuranɛ suran 2 a jiginna madina o kuranɛ suran 2 de kɔnɔ min jiginna madina aya 183 ala ko de ale ye sun wajibiya anw kan kuranɛ o yɔrɔ la suran 2 aya 183 chapitre 2 verset 183 o bɛ mun yira i la o bɛ n'a yira i la ko sunkalo o jiginna an k'a fɔ sun quoi sun faridaya la madina zakatul fitri faridaya la madina selincini o ka don diinɛ na o ye madina ye nin bɛɛ ye madina de ye nin y'a sɔrɔ silamɛw bɔla makan ka ban e bɛ kan ka faamu wa sun a ka faridaya kuranɛ kɔnɔ suratul bakara aya 183 an badenw o ye madina de ye madina selincini n'i y'a mɛn i bɛ selincini kɛ sunkalo de tun bɛ yen donc sun kɔfɛ sisan selincini min bɛ yen selincini min bɛ kɛ an badenw o fana ye madina de ye sɔsɔli t'o la zakatul fitri fana min bɛ bɔ est ce que a faamu o faridayala kira fɛ madina parce que a sirilen bɛ sunkalo de la aw bɛ kan ka faamu wa o b'a yira la ko nin bɛɛ ye madina de ye mais mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ kalama diinɛ ko la maa min bɛ fɛ ka maa wɛrɛ kalan diinɛ na maa min ko i bɛna i maa ɲɔgɔn kalan ou bien karamɔgɔ ɲɔgɔn kalan e ma se k'a dɔn k'a fɔ suran 87 jiginna ka taa sɔrɔ sunkalo tɛ yen e ma se k'a dɔn k'a fɔ suran 87 jiginna ka taa sɔrɔ zakatul fitri yɛrɛ tɛ diinɛ na fɔlɔ parce que zakatul fitri dila madina kira fɛ kira ye zakatul fitri wajibiya madina n'est-ce pas parce que sunkalo wajibiya la o madina de la wa selincini fana wajibiya la o madina de la n'est-ce pas o b'a sɔrɔ suran 87 in jiginna ka ban magan aw bɛ kan ka faamu wa zakatul fitri nana sɔrɔ nin suran in bɛ yen
selincini nana sɔrɔ nin sura in bɛ yen wa sunkalo suni fana nana sɔrɔ nin sura in fana bɛ yen sura 87 e bɛ se k'o aya fila ta cogo di k'e bɛ n'o kɛ ka zakatul fitiri justifier aya fila min jiginna ka taa sɔrɔ zakatul fitiri kun tɛ yen e bɛ se k'o aya ta ni duruna ta cogo di k'i bɛna selincini k'i b'o justifier ko ala ko wa zakara suma rabihi fasolla ko o fasolla in k'o de ye selincini ye o fasolla in fɔla ka taa sɔrɔ selincini tɛ yen parce que o y'a sɔrɔ sunkalo yɛrɛ tun ma wajibiya fɔlɔ fasolla in fɔla depuis magande kuranɛ sura 87 aya ta ni 4 ta ni 5 o kɛra depuis magan alors que selincini ni sunkalo ani zakatul fitri nin bɛɛ ye madina ye mais cogo di min jiginna magan e bɛ n'o aya fila ta k'e b'o de kɛ dalilu ye k'o de b'a yira ko zakatul fitri o tuma na o jiginna yɔrɔ min na e t'o dɔn dɛ k'e bɛ ne kalan e bɛ ne kalan ni dalilu jumɛn ye tu vas m'instruire avec quelle preuve là a t'aw kuma cogo dɔn han n'aw bɛ kuma a y'aw kuma cogo in a y'a contrôler quoi surtout que ne kuma in bɛ kan ka ɲɛsin ne de ma vraiment a ye ko in nɛmɛ a bɛ kan ka faamu wa dan dɔ bɛ yen a man di ne ye ka tɛmɛ o danw kan n'i k'i bɛna kuma ka taa yɔrɔ jan a bɛna k'i n'a fɔ i bɛ kan ka waso bɔ o la de k'a sɔrɔ olu de b'a daminɛ e ka dɔnni mɔgɔ min bɛ e kalan ne k'e b'o tigi kalan n'o tigi ko bɛ kuma sa est ce que e bɛ se k'a fɔ k'o y'i dɔgɔya vraiment a y'a kuma ninnu a y'a contrôler quoi Sidiki e de yɛrɛ de sababuya la ne bɛ ka nin détail caman de sinon n'a danna ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ ma n'i y'a mɛn i kumana k'a fɔ tan i kumana de ne b'o supprimer dɔrɔn a banna c'est tout ka n da jɛ quoi n tɛ n da tiɲɛ o la est ce que a faamu mɔgɔ min bɛ kuranɛ suran jigiyɔrɔw dɔn jumɛn jiginna jumɛn ye e bɛ se ka jɔ cogo di suratu 87 suratul a'la k'i b'o aya fila ta k'i bɛ zakatul fitiri ko kuma fɔ o la o aya fila in jiginna magan de est ce que o y'a sɔrɔ zakatul fitiri yɛrɛ tun bɛ yen jango ka bɔ o aya fila in jigila magan est ce que o y'a sɔrɔ sunkalo kun faridayala fɔlɔ jango selincini ka seli regardez moi ça ke e bɛ n'o aya ta k'e bɛ ne kalan o la e bɛ ne kalan o la ni dalilu jumɛn ye donc a y'aw kuma cogo ninnu a y'a contrôler quoi sinon chez moi ça ne marche pas hein ne ta la vérification de bɛ ne fɛ yen na ne tɛ kuma n kun fɛ ne bɛ ko ninnu jateminɛ de ka ɲɛ yanni n b'a fɔ parce que n'i bɛ état dɔ la a man di ne ye ne ka fɛn dɔ fɔ diinɛ sira kan fɛn min bɛ kɛ fili ye ne m'a fɔ n tɛ fili dɛ moi je n'aime pas me tromper en matière de religion je n'ai pas dit que je ne me trompe pas en matière de religion ne m'a fɔ n tɛ fili mais a man di ne ye ka fɛn dɔ fɔ fɛn bɛ se ka kɛ fili ye diinɛ sira kan o man di ne ye vraiment a man di ne ye hali ne ka misiri turunɔ ɲɔgɔnna fili kɛ diinɛ lasetɔ la mun na parce que n lamɛnnen don cogo min na mɔgɔw danbɛ kumakan na cogoya min na a man ɲi fili ka y'a kɔnɔ n m'a fɔ ni fili yɛlɛ kɔnɔ k'o ye baasi ye dɛ ne ye adamaden de ye je ne suis ni Dieu ni messager je suis un être humain n'est-ce pas et l'erreur est humaine ne bɛ se ka fili mais a man di n ye de n ka fili a y'a faamu wa k'a kun kɛ ni ɲɔgɔnnaw ye nin y'a ye n yɛrɛ ma fili fɔlɔ o bɛ n dɔ la o bɛ kan ka n vérifier ka n sɛgɛsɛgɛ i ko tan nin y'a ye n ma fili dɛ ɔ sisan imagine ni ne filila dun y'a dɔn a ka jugu o de la a man di ne ye ne ka fili a kun dɔ filɛ nin ye donc bref n tɛna kuma caman kɛ nin na sinon tafsiri kitabu dɔ bɛ yen a fɔ a ma ko tayisir kerim rahman tayisiru kerim rahman o tafsiri kitabu la o kumana nin yɔrɔ in fana kan mɔgɔ minnu ye nin aya fila in ta k'a kɔrɔ kɛ zakatul fitiri ye ani k'a kɔrɔ kɛ selincini ye o kitabu in kumana o tigiw ka tafsiri kan a ye min fɔ o ma ne tɛna n da don o bɛɛ la mais ne tɛna taa yɔrɔ jan yɛrɛ n bɛ min d'i ma kɛnɛ kan ni kɛnɛ kan o ye suratul a'la n'o ye kuranɛ suran 87 an badenw a jiginna makan c'est clair et net a aya fila min ni a y'a di k'ale bɛ a tɔgɔ de zakatul fitiri justifier ni o ye aya fila in tɛ se ka zakatul fitiri justifier a tɛ se parce que aya fila in jiginna ka taa sɔrɔ zakatul fitiri ma don fɔlɔ silamɛya la aya fila in jiginna ka taa sɔrɔ ala ma sunkalo faridaya fɔlɔ kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 183 donc ce qui fait aya fila in jiginna depuis magan de i y'a faamu wa o b'a sɔrɔ zakatul fitiri tɛ yen o b'a sɔrɔ selincini tɛ yen o b'a sɔrɔ sunkalo suni ma faridaya fɔlɔ donc i tɛna se k'o aya fila ta k'i bɛn'o sunkalo faridayali walima selincini k'i bɛn'o kuma fɔ a kɔnɔ n'i y'o kɛ o bɛ sin k'a yira kɛnɛ kan i tɛ sura ninnu maîtriser tu n'as pas la maîtrise de ces versets là tu n'as pas la maîtrise de ces sourates a bɛ jigin yɔrɔ min na o maîtrise t'i la o de b'o yira est ce que y'a faamu a aya ninnu jigila kun min kama a maîtrise t'i la a dɔnni t'i la o b'o de yira fɛn min dɔnni t'i la fɛn min maîtrise t'i la n'i ko k'i bɛna t'i ma ɲɔgɔn kala o la
o ye su de yɛlɛlen ɲɛnama la. C'est l'infirmerie qui s'est moqué dans ce cas de l'hôpital. Sinon, c'est l'hôpital qui doit se moquer de l'infirmerie. A faamuya n tɛna kuma caman k'a la n bɛ fɛ ka kunkurunin min di a ma dɔrɔn nin y'o ye. N'an bɔla yen an bɛna s'a ka kuma dɔ ma ko denmisɛnninw ka zakatul fitiri ko la ko ne ko imam maliki ko zakatul fitiri bɛ wajibiya denmisɛnnin kan, n'est-ce pas? Ko bɛ imam maliki ka kitabu la ko al-muwatta ko dɔw ko imam maliki ko zakatul fitiri bɛ wajibiya denmisɛn kan, ko ka taa sɔrɔ ko imam maliki m'a fɔ ko ne ye fɛn fɔ imam maliki ma min tɛ ca ye. N balimakɛ ne bɛ kan k'e jaabi Sidiki Jarasuba yɛrɛ de kama. N'o tɛ a man ne ye ka n da don aw la quoi. Aw ni min bɛ ɲɔgɔn na dɛ o b'aw bɔ. Ne tɛna n yɛrɛ tiɲɛ aw la. Est ce que a faamu? Ne bɛ kan ka cɛsiri min kɛ Ala ka diinɛ in na, ne tɛ kan ka kɛ ni ŋɛnaya wɛrɛ ye, n tɛ kan ka kɛ ni tɔgɔ ɲini, n bɛ kan k'a kɛ de diinɛ bɛ se ka jɔ cogo min na. Diinɛ ye ɲagamu ani fereke min sɔrɔ adamadenw dɔw kama, an bɛ de o bɛ se ka bɔ silamɛya la cogo min. Ala bɛ ne ŋɛnaya dɔn o bɛ ne bɔ. Mais ne ko n bɛ n ta aw fɛ, n bɛ tile ka n yɛrɛ la quoi. Ne k'a fɔ n ko imam maliki ko zakatul fitiri bɛ wajibiya simindenw kan. Minnu ye ne ka vocal lamɛn ne y'a fɔ ten de wa? Ni ma ɲina, ni ma fili. Ne ko de n ko imam maliki ka kitabu de y'a yira ko mɔgɔ minnu b'i ka mara kɔnɔ olu bɛɛ ka zakatul fitiri bɛ wajibiya e de kan. Minnu b'i ka mara kɔnɔ i ka nafakati bɛ boli minnu kan k'olu ka zakatul fitiri bɛ wajibiya e de kan. Ne ko n ko imam maliki y'o min fɔ n ko ne ma sɔn o ma o tɛ tiɲɛ ye ne bolo. Ne y'o fɔ o ye kuma jugu de ya? Imam maliki ye kira de ye? Kira tɛ o. A ka kuma na ko ne ko imam maliki ma ci anw ma, ko shafi'i ma ci anw ma, ko ahmed bun hanbal ma ci anw ma, ko a tɔgɔ di l'autre là il est qui encore là? Ko abu hanifa fana ma ci anw ma, ko ne fana ma ci. Ne m'a fɔ ne ci la. Ne m'a fɔ ne ci la. Min ci la anw bɛɛ ma o ye kira Muhamadu de. Ale de ka kuma ye incontestable. N'ale kumana dɔrɔn mɔgɔ si tɛ se ka sɔgɔsɔgɔ diinɛ na. Ala sɔnna o ma, o kɛla ka ban. Mais min y'a dɔnnibaa kunda ye o ye ni min ka faamu bonyana ni min ta ye. Ne ka kuma b'o de kan. Ne ko imam maliki ma ci anw ma. O kuma kɔrɔ ye jumɛn ye? O kuma kɔrɔ de ye k'a dɔn ni a sɔrɔla kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so, n'o de ye fɛn fɔ dɔrɔn kuma caman t'a la. A bɛ da ale de ka da a y'i diya o don, a yɛrɛ m'i diya o don. Mais n'a ɲɛ bɔla kira Muhamadu la, tous les autres là sont à discuter ni min ka dalilu girala ni min ta ye. Ne ka kuma b'o de kan. A kɛla Abu Hanifa ye o, a kɛla imam maliki ye o, a kɛla Shafi'i ye o. Ni nin fɛn fɛn kumana kana bila i kunna ko kira de kuma ne fɛ. Fo ni o ye kira ta fɔ yɔrɔ min. Mais ni u y'u yɛrɛ ka faamu an'u ka kodɔn fɔ an badenw, c'est contestable. A bɛ se ka wuli parce que i mana kalan cogo cogo dɔ bɛ se ka kalan n'i ye. I mana faamu kɛ cogo cogo dɔ ka faamu bɛ se ka k'i ta sanfɛ. Hali ne yɛrɛ, c'est possible. Ne tɛ ka kuma ka n yɛrɛ bila adamaden bɛɛ sanfɛ non. Ne t'o mɔgɔ ye, yɛrɛmajigi de ka di ne ye. Est ce que a faamu? A ka kuma na ko imam maliki k'o ka dɔnni ka bon ne ta ye. Imam maliki ko o bɛ siran Ala ɲɛ ne ye. Ne tɛna n da don ni si la. N'ale kɛ bɛ ka imam maliki dusukun dilan ou bien ni imam maliki dusukun b'ale de bolo, ne fana dusukun b'ale de bolo, ale ye ne dusukun ni imam maliki dusukun ta k'a lajɛ min ka Ala ɲɛsiranya ka bon ni min ta ye ka sɔrɔ k'o résultat fɔ, n'o jaabi b'ale bolo a k'o mara lahara a b'o di Ala ma. Ne bɛ min dɔn Ala de bɛ mɔgɔw dusukun dɔn. Ni imam maliki bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ ne kan walima ne bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ imam maliki kan, Ala b'o dɔn anw mɔgɔ fila dusukun na. Ne tɛna n da don o la yɛrɛ, ne tɛna o comparaison yɛrɛ kɛ, kuma caman t'o la. Est ce que a faamu? Mais min bɛ diinɛ intéressé kosɛbɛ n bɛ kan ka kuma o de kan. An badenw, ni ma fili, n y'a fɔ nin fɔcogo de la. K'a fɔ imam maliki ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni u ka mara n'a b'i bolo ou bien u ka nafakati bɛ e kan, ko bɛɛ ka zakatul fitiri bɛ e de kan. C'est comme i muso ka zakatul fitiri bɛ e kan, i denw ka zakatul fitiri bɛ wajibiya e kan. Ne ko o kuma in ne ma sɔn o de ye, o de tɛ tiɲɛ ye ne bolo. O ye kuma jugu de ye wa? O tɛ kuma jugu ye o. Imam maliki ye dɔnnibaa ye, ne fana tɛ confiant ye o. C'est preuve contre preuve. Ne ko de jusqu'à preuve du contraire. N'a ma ɲɛ k'a b'o cogoya la, fo ka na n dalilu de ye k'a yira Ala ka kira kisi nɛɛma b'a ye o de y'a fɔ. Mais ni Ala ka kira m'o fɔ, ko fɔ dɔnnibaa dɔ de y'a fɔ, moi je suis pas d'avis. O ye kuma jugu de ye wa? O tɛ kuma jugu ye o. Ne fana ni n ka dalilu de bɛ ɲɔgɔn na. Denmisɛnninw ka zakatul fitiri ko la, ne ye min fɔ a la, ne ko n ko Bukhari kɔnɔ, n ye hadisa numéro di, ka tila ka Bukhari yɔrɔ min kumana kan k'o page numéro fana di. N ko mɔgɔ minnu y'o hadisa kalan k'a kɔrɔ fɔ, n ko el-saghir wal-kabir, as-saghir wal-kabir, ala as-saghir wa ala al-kabir. N ko olu dɔw de y'a tafsiri kɛ, tafsiri yɛrɛ tɛ, an k'a fɔ tafsiri. Olu dɔw de y'a walawala k'a fɔ zakatul fitiri bɛ wajibiya mɔgɔkɔrɔba kan
k'a bɛ wajibiya denmisɛnnin k'a fɔ denmisɛnnin hali simiden ne kumana olu de kan o yɔrɔ la Bukhari ka hadisa walawalabaw n kumana o yɔrɔ de la k'a fɔ o denmisɛnnin buruburu minnu bɛ yen minnu ma se ka sun si san 2 walima kalo 6 simindenw n ko vraiment olu ka zakatul fitiri n k'a tɛ don ne kunkolo la n y'o dalilu di ka ban n tɛna don détail bɛɛ kɔnɔ donc fɛn 2 de don n kumana fɛn 2 min kan Imam Maliki ka kitabu ani Sahih a tɔgɔ de Bukhari fana ka kitabu n kumana o 2 de kan Bukhari ta kun ye jumɛn ye denmisɛnninw ka a tɔgɔ de zakatul fitiri simindenw ne ko ma sɔn o de ma minnu ye a walawala k'a kɛ o ye ko sɔgiri b'o yira ne ko ma sɔn o de ma est ce que a faamu n ko minnu ye sela ka sun don ko a dɔ la zakatul fitiri bɛ wajibiya denmisɛnnin par exemple an ka san 14 ou san 15 n'u sela ka débrouiller ka sun don ka ban olu de bɛ se ka jate a fɛ n'u sela ka débrouiller ka sun don mais fɛn fɛn ye pitininw ye i n'a fɔ kalo 6 san 1 san 2 simindenw n y'o détail di ka ban ne kumana Bukhari ka hadisa walawalabaw de kan mais n m'a fɔ n ko Imam Maliki hakili t'a la n ko n y'o fɔ Imam Maliki ta kun ye jumɛn ye ne ko n ko ale ko mɔgɔ minnu b'i ka mara la walima i ka nafakati bɛ boli maa minnu kan ko olu ka zakatul fitiri bɛ wajibiya e de kan ne ko n ko o tɛ dalilu ye ne bolo ani ne ko n ko Imam Maliki ko zakatul fitiri bɛ wajibiya denmisɛnnin buruburu kan mais hali n'i y'i ta Imam Maliki ka o kuma fɛ maa minnu ka nafakati bɛ e kan n'a fɔra k'olu bɛɛ ka zakatul fitiri bɛ e kan mais n'a y'a ta ale yɛrɛ ka kuma fɛ o bɛ se k'a yira denmisɛnnin buruburu min b'i bolo kalo 6 san 1 olu ka nafakati tɛ e kan wa a b'e kan n'ale ko minnu ka nafakati bɛ e kan k'u ka zakatul fitiri bɛ e kan o bɛ mun yira o bɛ se k'a yira a ka kuma na hali denmisɛnnin buruburu fana ka zakatul fitiri bɛ e kan c'est évident parce que a ko minnu ka nafakati de bɛ boli e kan olu ka zakatul fitiri bɛ e kan donc denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen i den min bɛ yen ni kalo 6 don o ka nafakati bɛ boli e kan n'est-ce pas donc o fana bɛ se k'a yira a ka kuma na ko denmisɛnnin fana ka zakatul fitiri fana bɛ boli e kan n'a donna o kɔnɔ ne ko n ma sɔn o de ma a y'a faamu donc ne ye min fɔ vocal dɔ in kɔnɔ a b'o ta a bɛ nin kɛ k'a dafa a bɛ ɲɔgɔn dafa de ka taa kumaw turu a kun kan ka kumaw gɔlɔgɔlɔ k'a tunumi ko ne ko tan k'a donna k'a bɔra tan a enregistré-lenw bɛ yen dɛ n'a ma ɲɛ a b'a fɔ a b'aw jija a ka kɛ tiɲɛ ye a bɛ faamu an badenw commentaire kunkurunin min tun bɛ n bolo a kan nin ye o ye a sera niveau min na n bɛ fɛ k'a jɔ yan a kana tɛmɛ nin kan pour que a nafa kana dɔgɔya a y'a faamu wa hakili la mɔgɔ minnu mako bɛ can na hakili la o y'a bɛɛ faamu et jusqu'à preuve du contraire ça demeure vrai et incontestable jusqu'à preuve du contraire f'u ka na ni dalilu de ye dalilu min bɛ se ka ne ka nin kuma ninnu wuli a ye kuranɛ aya min di aw ma ne ye leçon min di a ma a y'a ye n'est-ce pas n tɛna don o kɔnɔ a ko yɔrɔ min na ko ne ko ko Imam Maliki k'a ko zakatul fitiri bɛ wajibiya denmisɛnnin buruburuniw kan hali minnu ma se ka sun détail min fana bɛ n bolo o la ne y'o di aw ma a y'a faamu Bukhari kɔnɔ hadisa min bɛ yen ko alal kabir wa ala sɔgir kumaba ani misɛnman a y'a faamu détail min fana tun bɛ n bolo n y'o fana di a kan donc j'espère que tout est clair donc ni dalilu b'u bolo min bɛ se ka nin bɛɛ wuli n b'u kɔnɔ n'o dalilu ye c'est pas n'importe quel genre de preuve a ka kɛ dalilu jɔlen ye mais n'a kɛra nin ɲɔgɔnna kuma an ka nin kuma in wele cogo di kuma kunkolontanw kuma sugudɔnbaliw ka kuma dɔw ta dɔrɔn k'a tunumi k'a gɔlɔgɔlɔ k'a kɛ ko nin de don n'o de don dɔrɔn ne da tɛ don nin kuma in na bilen c'est mon dernier vocal est ce que a faamu n'aw ye n da don kun ye a la bilen o ye dalilu ɲɛnama wɛrɛ sɔrɔla ne sɔnna dalilu min ye ko n kan ka kuma kan mais n'o ma kɛ kɔni fo ni ɲɔgɔnna kuma ninnu vraiment ne tɛna o jaabi bilen ni ɲɔgɔnna kuma ninnu na ninnu tɛ kuma jɔlen ne bolo a bɛ kan ka faamu wa nin tɛ kuma jɔlen ne bolo ni dalilu giriman bɛ min bolo dalilu kisɛman o kana n'a ka dalilu ye n bɛ bɔ ka kuma c'est preuve contre preuve mais ni o dalilu ma sɔrɔ o bolo fo dɔrɔn ka fɛn dɔ ta i yɛrɛ tɛ fɛn min si dɔn yɛrɛ marifa b'i bolo i t'a ci cogo dɔn ka t'i balan aya dɔw la aya ninnu jiginna yɔrɔ min na e yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ k'i bɛ t'o ta k'i bɛ fɛn dɔ justifier k'i bɛna dɔ kalan n'o ye fɛn min b'e bolo e t'a suguya dɔn e ko k'e bɛ maa wɛrɛ kalan n'o ye e b'o kalan cogo di e yɛrɛ t'a dɔn e tɛ fɛn min dɔn e bɛ se ka maa kalan o la cogo di i ye aya 2 di k'i bɛ ne kalan o la zakatul fitiri la au contraire yanni i ka nin aya 2 di ni ne ko zakatul fitiri ko ne t'a yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ n bɛ ka kuma fɔ ni réserve de ye on appelle ça en français s'exprimer avec réserve fɛn dɔw bɛ dɔw la ne b'a dɔn tigitigi a tɛ yen
mais ne ti sɔn ka girin ka fɔ n k'a tɛ yen ne b'a fɔ n ko n t'a don a kɔnɔ ou bien n t'a yɔrɔ dɔn ou bien n m'a ye o de ye yɛrɛmajigi ye kuma kɔnɔ kana dansago kuma kɔnɔ o y'o de ye ne b'o système de kɛ tuma dɔw la laisser une porte ouverte ka jimi yɔrɔnin bila n kana kuma ka dansago n'est-ce pas o de la ne b'a fɔ n t'a yɔrɔ dɔn a kɔnɔ ou bien n m'a ye a kɔnɔ ou bien n t'a dɔn a kɔnɔ sinon fɛn dɔ bɛ dɔw la n b'a dɔn tigitigi a tɛ yen o mais mun na ne b'a fɔ n t'a yɔrɔ dɔn a kɔnɔ c'est pour que ka virgule de bila n kana kuma ka n yɛrɛ bɛ di aw bɛ kan ka faamu wa zakatul fitiri ta la je le répète n t'a yɔrɔ dɔn a kɔnɔ n m'a ye a kɔnɔ zakatul fitiri ala y'a ta tɔgɔ ma yɔrɔ min na ko an ka kɛ ne ko n ko hadisa de nana n'a ye ne ka kuma bɛɛ filɛ ne m'a fɔ a tɛ silamɛya la dɛ n ko n t'a yɔrɔ dɔn kuranɛ de kɔnɔ n m'a ye kuranɛ de kɔnɔ ale bɔra ka aya fila min di c'est mal tombé sinon ayaw bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a kun y'o di jo tun bɛ se ka di a ma o aya in dɔ ye jumɛn ye n b'a kala o fana na kuranɛ sura 4 aya 80 kuranɛ sura 4 aya 80 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim man yuti rasul faqad ata'a Allah ni maa min ye kira labato i ye ala de labato o bɛ mun yira i la ni kira ye zakatul fitiri fɔ anw ye hadisa la o b'a yira i la ko ala ye anw wajibiya anw k'a kɛ parce que ala ko ni kira y'anw bila fɛn min na an k'a kɛ n'a kun nana n'o aya ɲɔgɔnna ye là d'accord n'est-ce pas mais ne bɛ nin aya ninnu bɛɛ yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ ne tilala k'a fɔ n ko n t'a dɔn n ko n tɛ zakatul fitiri yɛrɛ yɛrɛ a y'a kɛ en terme clair de façon directe n ko n t'o dɔn a kɔnɔ mais ninnu bɛ yen o ala ko ni kira ko an ka min kɛ k'an ka kɛ n'est-ce pas ɔ kira dun ko an ka zakatul fitiri kɛ donc o bɛ se k'a yira i la ko ala de ko an ka kɛ c'est simple voilà comment il fallait m'attaquer ale tun bɛ se ka ne ka kuma attaquer ni min ye o kun ye nin dɔ ye a m'o ye yɛrɛ a to peut-être a t'o dɔn yɛrɛ est-ce que a faamu donc ne bɛ kuma ninnu kɛ ne bɛ réserve de bila a la en cas ni dɔ bɔla k'i b'a sɔsɔ ou bien k'i b'a nangari n'i ye se bɛɛ yira ale la retour mana se ka ban o b'i fanga bɛrɛ dɔn aw bɛ kan ka faamu wa match ale la n'i y'i se bɛɛ yira maa la i jugu la ou bien i kɛlɛkɛɲɔgɔn la n'a y'i se bɛɛ dɔn k'i ka plan bɛɛ dɔn retour la n'i ma jija i tɛ s'a la dɛ parce que o b'a sɔrɔ a b'i dɔn ka ban donc ne ale la ne bɛ fɛn dɔw to yen pour que retour la n b'a wuli o kun cogo min na o daji aw y'a ye donc nin ye aya kelen ye i bɛ se ka min di k'i bɛ zakatul fitiri justifier kuranɛ kɔnɔ nin y'a aya kelen ye sura 4 aya 80 mais hali o la n m'a fɔ a b'a kɔnɔ direct n ko de ala ko ni kira y'anw bila k'an ka min kɛ k'an ka kɛ wa kira ko an ka zakatul fitiri kɛ o b'a yira ala ko an ka kɛ a interprétation filɛ nin ye est ce que a faamu n'i bɔra yen i bɛ se ka taa kuranɛ kɔnɔ bilen sura 59 aya 7 kuranɛ sura 59 aya 7 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ni kira muhamadu ye fɛn min di anw ma k'anw k'a kɛ jɔn de ye zakatul fitiri di anw ma kira muhamadu don ala ma bɔ k'a fɔ yan ko ni kira muhamadu ye min di anw ma an k'a minɛ wa donc i bɛ se ka nin aya ninnu ta i b'a interpréter n'a ye ça colle mais est ce que nin de y'a yira yɛrɛ ye k'a fɔ ala ko hey muminu a ye zakatul fitiri bɔ est ce que nin de aya b'o yira yɛrɛ yɛrɛ a t'o yira yɛrɛ yɛrɛ o mais a bɛ kuma kan de façon indirecte de façon sous-entendue aw bɛ kan ka faamu wa an ka nin jɔ yan yɛrɛ a y'a faamu j'espère que a faamuna ka ban donc ça n'a plus de sens de gâter le temps de tuer le temps an bɛ nin jɔ yan Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 Siriki Jarasuba i bɛ vocal ta i b'a lasa ma n'a y'a lamɛn a fɔ a ye ko nin ne ka kuma laban ye nin sujet in kɔni kan nin ye ne ka kuma laban ye jusqu'à preuve du contraire fo ni dalilu ɲɛnama nana n y'a ye n bɛ se ka kuma dalilu min kan mais n'o ma kɛ ni dalilu cɔrɔgɔtɔnin dɔ dila ne ma bere dɔrɔn n tɛ kuma n'a kan bilen o temps tɛ ne bolo a faamuna wasalamu alaikum warahmatullah